ها هجری؟ هجری؟ چی گپ است؟ چی شد است با تو؟ هیچ نپرسه که شوکت. آخر او پرسید که چی شده است؟ بچه پرسیدیم جواب بده آخی. سنم نامزدی من را برهم داد. چی گفتی استای؟ برای چی هست کس کردی استای؟ ای چی های؟ در دست چی خسته خپیدی؟ آن انگشترین. یا باید همدیگر هم گرفتن بخت شما اومد نکرد. بچه چلی که سنمی خغف سوده؟ بیا برادرم اینجا بشین. بشین. هجری ما انگشترین تا بگی. همه را خریده بودیش؟ که این پاد رنگ فیون بوده. باید چی خیلی چی؟ آخر پلا جمال گفتنی آدم سنم و اویلش رو دزدید. جنگاور باشد آنها را نجات داد. کارها تمام شد. این بانودادیتون چه علاقه داره؟ آخر که سنم میگوید که چرا دائما جنگاور اومده من را نجات میدهد و تو نجات نمیدهی. وصفی هم داد و وای کرده گفت که نامزدی تمام چلم اگردان داد. این قبی معنی بوده؟ با همه کارم نه؟ تنها این میبود به خیر بود. پدر و مادری سنم به من خیانت کردند. گفتن که از این پس دامادی ما تو نیستی بلکه جنگاور است. یکی دتگ همه نقاب جنگاور قدم خربان باشه بعد دختر همه برمیتیش. این آدما بیعقل شدن به خدا. حاضر دتای پودلکس 570 نباشه کو دخترش نمیتته میگردی به خدا این چیزا مونه. بله توبه. آخر آنها خواهش هجری رو قبول کردن نداشتن. معلوم بوده که این بی‌قوت است. ولی عیب است آخر. این آدم قهرمان است گفته نامزدی رو برهم داد از این خیل کار میشود. مهم به قوتی آدم نیست ایمان باید به قوت باشه سمی. جوانی خوب من مسئله رو از ریشه‌اش معلوم کردن میخوام. به این هم مسئله رو ریشه کن کرده بالای زمین پرستگان. یگان راه حل داشته باشه بگو. دارم. چیه؟ راه حل این است. راه حل نیست راه حل ندارد. خدا جونامرگت کنه سمی. آدمی بیعقل. دم تا بگی؟ راه حل میابم. یافتم. از روسی یافتم. یه فکری سوپر دارم. چی یافتی تو؟ تو جنگاور را لطو کوب کنی داماد کی می شود؟ جنگاور. سوال تکرار مینم. تو جنگاور را لطو کوب کنی داماد کی می شود؟ جنگاور می شود. ای خواهر یا چت بمره دم تا بگی من ایرا پرسیده استم بیعقل. جورا آخر این جنگاور رو چخل میزند؟ بله که شوکت من جنگاور چخل میزنم. جنگاور من میشوم تو مرا زدن میگیری. با فکرم نقشه فهمیدی گوشاتون جو میده. در پیش اولاد و اجداد سنم من جنگاور میشم. هجری میویه مرا در زمین میغوجه چنان میزنه. انا با من میگریزم تو شیف میشی. قهرمانی ما هجری سنم باشد از آن هجری میشود. خب کار که حل شد دل امور فراموش نمیکنی. بسیار خوب ولی من یک چیز رو نفهمیدم. چرا نفهمیدی حیوان؟ کو بگو گوش کنم. جورا جان همه این شطر رو تو میخوری همه خیلی؟ ایش بگردن من فکر نکن. اوکی. همه لباسای جنگاور را یافتن در کره. چرا با من نگاه میکنید؟ من ندارم. هجری نقشمون اودیه. من های بین حوالی میرم بعد تو میای او طرف من وایما میکنی من تهدید میکنی فهمیدی؟ وقتی که اولادای عروس بالا حوالی برآمده بعد تو جورا با مرا در زمین میافتونی و شپیدن میگیری فهمیدی؟ زدن گیر نه از من نمیزنم تا همین در اعضای بدنم نزن دیگه در لبوجم زدن گیر فهمیدی؟ همش همین قدر؟ هوا یگان جای خینی نداره. حالا تمام که شوکتی خیلی باشه دوستان. هجری همه گرده چپ من پیرست کداگه دامجا نزنی با احتیاط کده. بیا چا خود کن جورا غالبیت مبارک شود. عروس نصیبت کنه. اکه شوکت بفرمو. اگر همین کار شود به هیچ میروی. قربانت شم. مورم برای همین ثواب بگیریم گفته. سمی چشمات کلام کشا نگاه که جنگاور نیایه با. شوکت با لباسایت کشتی باباتا. وظیفه تو چی است؟ شو خیر. آخر من شما رو تماشا میکنم یگان کاری خطای شود خبر میدیم همه یک جای میگریزیم.
тамом. ғолибиятамон муборак шавад дар амони худо. ҳамамон якҷоя ғолиб мешавем. иншоллоҳ. ниҳоят аз он мо аз ин халос шудам. ҷанговар домоди ман аст. ҷанговар домоди ман аст. ё худо, ҷанговар домоди ман шуд. домоди ман аст. домодам ҷанговар домоди ман шуд. шуд чаман, тамом. бас будагист. ҷанговар домоди ман мешавад. ҷанговар домоди ман мешавад. модар, ман бо ҷанговар панговар хонадор намешавам. беҳуда хушҳолӣ накун. бе ин ҳам бо одаме ки полис аз пасаш аст хонадор шуда мумкин нест. ҳатто ту монеъ шуда наметавонӣ ки ҷанговар домоди ман шавад. домоди ман, ҷанговар домоди ман шуд. ҷанговар домоди ман аст. модар, чанд бор ба ту гуфтам ва боз мегӯям ки ман бо ҷанговар хонадор намешавам. ман бо ҳиҷрӣ хонадор мешавам. бас кун ҳиҷригӯиро. охир ангуштаринашро доди, номзадиро рад карди, кор тамом шуд. ҷанговар, садои чӣ бошад? чаро дӯстдоштаи дигар касро бо чашми бад нигоҳ мекунӣ? ҳиҷрӣ? ин садои муаззин нест? ба фикрам уст. ба худо ки уст. рафтем бинем. кори кардаатро бин. ин магар ба ту мезебад? мо боз туро мардак фикр мекардем. ҷанговар домодам? ҳиҷрӣ? маро гӯш кун ҷанговар. чӣ мегӯй? аз дӯстдоштаи ман дур мешавӣ. он духтар арӯси ман аст. дигар туро дар наздию набинам, вагарна аҳволи ту бад мешавад. инам хеле ҳиҷрӣ гап зан. ай, ин муаззин девонаи тайёр шудааст ку. намефаҳмам, ба худаш боварӣ дорад аст барои худо. ҷанговар, писарам, ба ту дурӯғ мегӯяд. бо санам номзад нестанд. ӯро зан, писарам, зан. сасата нагӯ чаман. чаро ӯро занад? ҳиҷрӣ, писарам, кани ту ба хонаат бирав. аз ӯ шата хӯрданат лозим нест. парво накунед падарҷон. ҳозир ҷазои ҷанговарро дода зуд меоям. шумо чой дам кунед, чойнӯшӣ меоям. гӯш кун ҷанговар. охирон бор мегӯям, дигар туро дар ин ҷо набинам. аз дӯстдоштаам дур мешавӣ, вагарна туро бисёр сахт мезанам. туро дӯст намедорам. дигар дӯстдоштаи ту нестам. ҷони ширин ин қадар ҷанга макун. аз барои ҷанговар шуда дилтанга макун. ман ҳозир ӯро лату кӯб карда дубора дили туро ба даст меорам. ҷанговарро лату кӯб мекардааст. ай, ҷанговар, писарам, ӯ чиҳо мегӯяда? бизан ӯро, зан. ҳаракати шавкатро бубинӣ. ё худоё тоба. ки шавкат? чӣ хеле пурӣ омад? бача мо ҳам дар вақтш машқ кардагим. зури бади яка. гуфтум ку ғайри аъзои баданам дар куҷое мефора задам бигӣ. фаҳмидӣ? ҷанговар, ҳиҷриро назан, илтимос. танҳоро каме битарсону халос. духтарам, ту чаро кордор мешавӣ? бигзор каме не, хуб занад ӯро. ҷанговар, зан. писарам, зан ӯро. ҷанговар, ист, ҳиҷриро назан. сахти бад задама ки шавкат. бача уста бизан, нофун дар кард. ҳамон дигар намезанам. аз ин пас бо ақл шав ҷанговар. ба ту чӣ гуфтам ҷанговар? аз ин ҷо дур мешавӣ. дигар туро дар назди дӯстдоштам набинам. фаҳмидӣ? кани ин ҷо биё, биё. боварам намеояд.
ҳиҷри ҷанговарро зада истодааст магар? не ҷонам, ин ғайриимкон аст. чӣ хел мо аз ин ҷанговарро мезадааст? ҳеҷ ин хел шуда наметавонад. аҷоиб. ҳиҷри боз бизан ҷанговаро, бизан, боз ҳам бизан. чӣ қадар маро дӯст доштанатро нишон биде. парво накун ҷони ширин, инаш барои ту. одами пас. ай тоқат кун писарам, ҳозир меоям. ҳиҷри ту бародари ҳамо ки омадан я мушти дига дар он бизан, фаҳмидӣ? майлаш тамом ака шавкат. ку меомадан барои ки ма давлини пас шед. не ҳоло наомаданд. ҳама ки омадан қурсоқ ма бақафу дар таи фукум якта бизан. тамом. ана ин хелисто. не дар ин тараф назан ки дандонам пулонба дора нашкана. ай тараф зан. тамом. исто ака. ранги кинои ҳиндӣ бизан, бишака нараса. ай эй бача ҳиҷри сахт зуд истай. аз дӯст доштаам дур мешавӣ. чанд бор ба ту гӯям? ҳиҷри шавкатшоҳро аз ростӣ зада истодааст. одами пас, нобакор, аблах, одами пас, ҳайвон. одам нести ту. ҳиҷри эй бача уста бизан, ма шавкату мохина кишиме. хуб аст яка шавкат. да гурдам зади ай. омадам домодам. ака шавкат. ай намура ака шавкат. ту киро мезани? киро? домоди ман. ай домодам хез, туро сағ зад. писарам, ай хез, ай писарам. биё домодам, биё. ай ҷони ман, ай домодам. ча ҳайвони сахти баз задӣ. ай дида истодаи қодир чӣ хел домодамонро задааст. ваҳшӣ. ҳалолат бод ҳиҷрӣ. раҳмат падарҷон, ташаккур. яъне дар ту қувваи имон он қадар бисёр будааст ки ҷанговарро месадаи ҳалолат бод писарам. майдача. ай қодир, намешунавӣ магар? домодамонро задааст, домодамонро. ба худо занакҷон, боз наранҷад ҷанговар. чӣ хел шатта курд, ё худоё. акнун ин хел шуд қодир? бале, ҳамааш дар назди чашмонам шуд охир. ҷанговаро задӣ ҳиҷри. аз ин пас маро ту худат наҷот медиҳӣ. не намешавад. не, ман танҳо як домод дорам. маро танҳо домоди худам наҷот медиҳад. ӯ домодҷонам.